আমি পিনাকনাথ কাঞ্চনপুর। বয়স কত? বয়স 22। বাবার নাম? পরেশনাথ। গ্রামের নাম? এত কিছু জানার কি দরকার? কি হয়েছে ওটা জানার আগে? আচ্ছা, কোন হয়েছে আপনি এটা থেকে জানতে চাইছেন, এটা থেকে আজকে আপনার সাথে আমরা কোনো দরকার নেই, যান, যান। আমি পিনাকনাথ কাঞ্চনপুর। বয়স কত? বয়স 22। বাবার নাম? পরেশনাথ। গ্রামের নাম? এত কিছু জানার কি দরকার? কি হয়েছে ওটা জানার আগে? আচ্ছা, কোন হয়েছে? আপনি এটা থেকে জানতে চাইছেন, এটা থেকে আজকে আপনার সাথে আমরা কোনো দরকার নেই, যান, যান। লগে লগে থানাनि চেষ্टा खालामो आनो पुलिस को बादा खैका नों दा थांखो साइसुं नों थांबाय आं तो खबर चावै थांखा आं जे खोनाखा मात्र थानानि नायखा आंबो ये आपने सों बदल सों आं तिनि बिश्वजित कुथिनो आइनो बुसाला कुथिनो तो ये समय थांनाय आपने सों आनो जत जागा चुबादि आं बो बिश्वजित देबरमानि जस्टिस माइनान बागै आइनि नांखे प्राण बुथांथो थै बुरिनाय हाइबुनो आं दिनै अर बिश्वजित देबरमानि नगो बाचावै आं समायते कग्रियो आखे ताइ कग्रियो ताइ आं कग्रियो किसा हिमनाय थांनाय नांखेबा आनो किसा मिसाबो ज मानसाक जुबालायदि आनो मियाखि ब्रुनो मसा सैबांगा बरफ बुसारखा बुबाग्रा फैके नों चंबाय मा थांनाय आं साका ब्रुनो कग्रिखा आं थांनाय नांखे जे जागाबो थांनाय नांखे दिल्ली सुप्रीम कोर्टबो आं थांनाय हाई कोर्टबो थांनाय आंबो ए आं बन बागै जतन काबगो आनो सहयोगिता खायदि आखे आं आबो पिनाकनाथ न केस खेनि हिनि बिनि बायुदाता जतनाखा पिनाकनाथ बिनि नक बिनि बुफानि मुंखे परेशनाथ बिनि नकखे कांचनपुरनि सातनाला सुकनासरियो कलेज उक्लगो बिनि नक जत आं बायुदाता नाखा बिनि बागै आं केस खानानै ताबुगो तैयारं दङो बो सालसा सालनि बिसय आं बिनि बुमङो पार्सोनाली केस खेना आं बिनि बुक्रा बुफा बिश्वजितनि बुफा